we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Mga lugar sa Northern Cebu, Leyte, gibahaan. Babaeng namaligya og mini nga government IDs sikop. Mga residente sa duha ka isla sa Bohol aduna nay tubig mainom. Og iring ka-workmate sa mga taga Mandawi City Hall. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon na kinangin yung GMA Regional TV Balitang Disdak ang bugtong kasaligan. Kasantigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Tungod sa wayhunong nga uwan kagahapon, dala sa traffic extension sa LPA Ubay-Ubay nga lugar sa probinsya sa Leyte ang gibahaan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Lain-laing lugar sa lungsod sa Isabel, Palumpon ug Merida ang nakasinati og pagbaha kagahapon sa hapon hangtod na pagkagabii. Ang usa sa nakasinati og grabing pagbaha ang barangay sa Tabunok sa Palumpon, Leyte. Dinhi makita ang kusog nga bulog sa tubig baha nga may sanap na sa kalsada. Sa post ni Ivy Jungson, makita nga daw na himong sapa ang kalsada human sa lapad nga pagbaha nga nasinati. Matod sa uploader, nagpadayon ang nasinating pagbahang tud kagabii. Gani adunay pipila ka mga motorista nga may sungasong sa baha. Sa laing video nga kuha gihapon sa netizen, makita ang ubay-ubay nga mga motorista nga natanggong sa kalsada sa Palumpon, paingon sa Isabel, Leyte. Usa no diri sa balay. Misulod na pod sa mga kabalayan ang tubig baha, sama na lang sa residential area sa barangay Bakirid sa Palumpon. Sunod gihapon sa wayhunong nga pag-uwan, na sinati usab ang pagsaka sa level sa tubig sa mga nagkadiyang waterway sa Leyte. Sama na lang sa Dupong Bridge sa Isabel. Kini usab ang nasinati sa Merida, Leyte. Diin misanap usab ang tubig sa usa ka sapa. Apil sa apektado ang pipila ka mga basakan sa probinsya. Base sa monitoring sa OCDA, natala ang mga pagbaha sa 7 ka lungsod ug syudad sa Leyte. Sa mga lungsod sa Hilongos, Palumpon, Isabel, Matagob, Albuera, lakip na sa Ormoc City ug Baybay City. Niabot sa 46 ka pamilyahan kon 280 ka individual ang napa-evacuate nga nakabalik na karon sa ilang mga panimay. Nakatala usab og soil erosion sa Matagob, Leyte ug sa Taft sa Eastern Samar. Hinuon parehong maagian na ang duha ka lugar. Lalo na po ngayon na hindi po siya bagyo pero yung pag-ulan niya po ay umabot ng orange to red rainfall. So inaasahan po yung mga ganong hazards na mangyari. So, pinapaalala po lagi namin doon sa mga high-risk areas or medium-risk areas for that matter na makinig po tayo sa mga balita at sa mga authorities po natin, especially po sa mga DRM officers natin para po kung kailangan po natin mag-evacuate, at least ay makakapag-evacuate po tayo agad-agad. Uba ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Minus na kahigayonan nga mamahimong bagyo ang low pressure area nga nakaron habig sa Eastern Samar. Matod sa pag-asa apan masinati gihapon karong adlaw ang halapad nga pag-uwan sa Kabisayan. Siloan Merondina sa report. Nakalabang nakaganihang kadlawon sa may Katbalogan, Samar, ang low pressure area nga nahimutang sa kadagatan sa Giwan, Eastern Samar kagahapon sa hapon. Ug kay aduna na kini land interaction, matod sa pag-asa, menos na ang tsansa nga mamahimo pa kining usa ka bagyo. Nakita na nato is less likely na kini ma-develop as bagyo or tropical cyclone, and naay scenario sad na mahilis kini o mag-dissipate. But magdalagi hapon kini mga pag-uwan. Nakita nato sa satellite, Western Visayas, Palawan, and Occidental Mindoro, mas kusog ang pag-uwan karong adlaw. Tungod sa pagpaduol sa low pressure area sa Eastern Visayas sukad kagahapon, mihatod kini sa kusog ug halapad nga mga pag-uwan sa Central ug Eastern Visayas kagahapon. Alas 8 kagabii, miluwat og heavy rainfall warning ang pag-asa. Di napaubo sa red rainfall warning ang Eastern Samar.
Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte ug Northern Cebu. Ang maong mga dapit nakasinati sa halapad nga mga pagbaha. Base sa natala sa pag-asa nga mga pag-uwan sa naasoy mga dapit, ang Baybay Leyte ang nakasinati og grabing pag-uwan diin misukod kini og 207.7 mm kon 1,038,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubuo nga uwan gikan sa alas 8 sa buntag kagahapon hangtod sa alas 8 kaganihang buntag. Samtang dinhi sa Sugbo, sa lungsod sa Tuburan at Tala, ang daghang uwan nga nabubo nga misukod og 124.5 mm kon 622,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer sulod sa 24 oras. Today, expected pa nato natay light to moderate with occasional heavy rains sa Central Visayas and Eastern Visayas, and nakataas pa rin ang yellow heavy rainfall warning sa may Eastern Visayas. So dili ta magkumpiyansa. Hinuon, walay giluwatang gale warning ang pag-asa, busa normal lang ang biyahe sa tanang mga sakayang pandagat. Maayong dagan sa panahon na ang masinati karong weekend, matud sa pag-asa. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Printing sa mga fake government ID sama sa BIR in cards o PhilHealth ang nasakpan sa NBI 7. Ang tigimprinta niini na sikop. Ano yung live report ni Femari Dumabok, ma'am? Lahan ng mga operasyon sa NBI 7 ang gisugdan ni atong Abril pa. Gilagway kini nga kote ang gihimo nila nga surveillance og ning Hulyo 15 nasakpan kun nasikop ang maong gitawag nga printer o tig-imprinta sa mga piki nga government ID sa Sugbo. Page is Muabot sa 240 cards sa fake BIR teen cards o 250 ka fake PhilHealth cards uban na kining printer, cutter, cellphone ug uban pang nasakmit sa mga sakop sa National Bureau of Investigation sa Rehiyon 7. Gikan sa usa ka 38 anyos nga giilang si Geraldine Tausa nga taga Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Sa video nga gihatag sa NBI 7, makita atol silang operasyon sa panimay ni Tausa ang napalga nila sa sud ang mga nasakmit nga gamit sa pag-imprinta sa mga piki nga ID. Lakip sa gisakmit ang computer ug laptop niini. Matod ni NBI 7 Regional Director Renan Augustus Oliva nga kuti kaayo ang gihimo nilang surveillance, ilabi na nga online ang tanang transaksyon o nga naggamit pa og fictitious name ang maong mga suspitsado. Si Tausa nga adunay tulo ka mga gitawag nga reseller nga gikan sa Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Cebu City nga maoy ika-transact sa publiko nga gustong makakuha og government ID sa kantidad nga 180 pesos ngadto na sa 300 pesos. Gisugdan ang operasyon dihang nagpatabang na kanila ang BR7 sa NBI 7 niadtong Abril. Gihulagway ni Oliva nga organized crime group ug nga di lang kini dinhi sa Sugbo. Hinungdan nga padayon ang ilang investigasyon ug nakig-alayon pa sa ubang NBI offices. Mapakita sa TV ning mga ilang faces. Ani nga to mga dinakpan. This amo na represent because we want other victims to come out to file cases against them. Because we believe daghaning na biktima. The payment of the transaction were done online and delivered to delivery riders. That's why it took us 3 months to arrest the culprit. Actually, in the fake 10 cards, they also have their own QR codes, but once you scan them, they would just refer you to Bureau of Internal Revenue. It's a generic information now. One of the security features of the 10 cards of the BAR is that each QR code for each 10 card is unique, meaning it will generate a unique information particularly for that specific taxpayer. Yang ko ni Tausa ang gihimo apan mipasabot nga upat pa lang siya kabuwan nga naghimo sa illegal nga patigayon ug nga 50 pesos matag card ang iyang kitaon. Nagbasol siya ug andam niyang atubangon ang maong kaso ug makigalay no sab siya sa NBI 7. So, igor ako pin sa ID, sir, pero sa pads is na kay supplier, sa nabering is na kay supplier. Daghan mo customer, no? Kuan na, sir, basta na yung mga reseller nga kuan, not direct client, sir. Kuan ra, reseller na pod na sila. Sayod ka nga piki ni. Yes, sir. Pero kung im nagisudlan. Kini laging kalisod lagi, sir. Kalapasan sa Revised Penal Code, Cybercrime Law o sa National Internal Revenue Code, ilabi na sa falsification of public documents ang gipasakang kaso batok kan Tausa. Samtang ani ay bahad sa NBI 7 o BIR7 sa mga nagpahimo ug migamit sa mga fake government IDs. Section 257, it's
1 to 10 years sa penalty of and payment of not less than 10,000 pesos, plus for Section 257 of the tax code, 50,000 to 100,000 pesos and imprisonment of 2 to 6 years. So these are for using falsified fake accountable forms. So that can be the penalty for those who are using those fake PIN cards. Lan gawa sa padayong pagpangita o pagtutok nitong uban pa nalambigit sa paghimo o pagpamaligya sa mga peking government IDs, susihon na sab sa BIR kung nadodabay ilang mga kawani sa mga ahensya nga nalambigit sa maong sindikato. Lan? Okay na salamat, Femery Dumabo. Gipadayon sa mga opisyales sa Mantawi City ug Cebu City ang ilang koordinasyon aron masulbad ang problema sa pagbaha o paghisgot ng mga lakang nga solusyonan kini. Ang report ni Nico Sereno. Niadtong Lunes lang, nakugang ang mga residente sa Umapad, Mandaue City, dihang kalit silang gibahaan wa man untay uwan. Misuyla na diay ang Butuanon River tungod sa pagpunay og uwan sa kabukiran. Ang maong sapa nga gikan sa bukid sa Cebu City mitadla sa ubay-ubay sab nga mga barangay agi sa Mandaue City. Ang nahitabo usa sa natuki sa meeting sa mga opisyales para sa hiniusang mga lakang nga himuon. Mitambong si Mandaue City Mayor Jonas Cortez, Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ug Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava. Aminado sila nga gikinahanglan ang panaghiusa aron masulbad ang problema. Wa ta mamasangil og ahensya o local government unit apan nakita nato for us to have a collaborative cooperation with this sa atong neighboring cities. Gisugyot ang pakiglambigit sa mga proyekto nga ipatuman sa managlahing dakbayan. Kay matod sa mayor, dunay mga lugar gyud nga sa Mandaue malahos ang tubig. Mga interventions, projects ongoing atong gihangyo sa DP nga mapaspasan, and as well as nagkasabot nga og mahimo sa sunod tuig sayo-sayo nato implementar ang mga projects, especially if it involves drainage. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maabot sa 8 kadapit sa Northern Cebu ang apektado sa pagbaha. Tungod sa halos way hunong nga pag-uwan kagahapon, wa kini or dala kini sa inungaw sa low pressure area matod sa tigpamaba sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Wilson Ramos nga natala nga mga lugar nga apektado sa baha mao ang San Remigio din 15 ka barangay apektado. Nakasinati usab og pagbaha ang malungsod sa Midilian, Tabugon, Bourbon, Daan Bantayan, Sugod sa isla sa lungsod sa Santa Fe ug sa Bugo City. Samtang maabot sa 236 ka mga pamilya ang gipabakwit kinsa gipabalik na usab ganina buntag silang tagsa-tagsa kabalay. Nakatala ang PDRRMO ug mga minor landslides sa lungsod sa Katmon ug barangay Kantawan sa City of Daga sa Southern Cebu. Hinoon wa ray natala nga naangol o nakalas. Padayong pahinumdom sa Cebu PDRRMO sa mga suguanon nga di gihapon mo kumpiyansa. Ilabi na niya itong haduol sa kasapaan o sa landslide prone areas. Nanay lakang gibuhat ang atong LGU with regards sa mga mountain resort, kana mga falls na usay di nila pasudlan. Nga nanay magtanaw nila na ang weather is na mga advisory murag i-close nila. Ang amo lang is ang katong katawan sa is magtanaw sa sila sa weather update gud. Mga nangumpra nga mga senior citizens padayong nahinaot nga mapatuman sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-us-us sa presyo sa mga palaliton. Ang report ay Femery Dumabo.
Kay paghulagway nila nga kun sa 5 ka tuig ang nilabay, magbaguod pa sila sa pagbitbit sa kinumpra nga 500 pesos ang balor. Karon, halos maghayon-hayon na lang sila. Sama nining 62 anyos nga housewife nga matud niya tag sa kakilong lamas ug utano ng iyang mapalit kaniadto. Apan karon, tag 1/4 na lang sa kilo aron mapaigwang iyang 500 pesos nga igkukumpra. Nakapalit siya og pipila ka buok nga sibuyas bombay, ahos, repolyo ug carrots nga nasud sa gapayng plastic. Nakapalit usab siya og plastic nga sudanan alang sa sudan ug ang pang-snacks alang sa iyang apo. Samtang kining 76 anyos nga ganahang mukaon og pansit, matud niya nga halos mahurot gyud ang iyang 500 pesos sa pagpalit sa mga sangkap sa pagluto og pansit. Sa sibuyas, ahos, sayote, repolyo ug carrots nakabayad siya og 380 pesos. Wa pay labot ang paliton nila pansit. Nakapalit usab sila og 1 ka kilo nga brown sugar. Samtang sa mga palilitong bugas dinhi sa Carbon Market, tanang presyo nagpatung na sa tag 50 pesos pataas ang matag kilo. Ning laing State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos karong Lunes nang hinaot ang mga konsumidor nga mahatagan na og katumanan ang mga saad sa kampanya niini nga paminusan ang presyo sa mga palaliton. Mahal giro, no? Di ba, Mother? Mahal. Grabe. Ang ato nga minus gud ang kuan. Ang mga palaliton ba? Napangitaan syug ka ng paagi. Wala, oy, ni mahal. Hindi naman kayo kapalitan ni, kay mahal naman ni kayo. Pila ganyan day, 160, 150. So sa imong panawagan mo, ito sa mga yanong Pilipino. Ang panawagan ako, hinautong nga mo, us-us na yung mga palitonon. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 24 anyos nga American national kinsa wanted o nagtago-tago sa otoridad dito sa Texas sa Estados Unidos ay nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI-7. Nasikop si Malik Dijon Okuji niadtong Biyernes, July 12 sa usa ka panimahin sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Matod ni Attorney Rina Agustos Oliva, ang NBI-7 Director, nga nakigalayon kanila ang Bureau of Immigration. Nasuta usab nga ana kini mga pending warrant of arrest sa kasong robbery sa Dumaguete City. Hinungdan nga gi-presentar kini karong adlaw sa korte sa Dumaguete. Gilayasan matod pa niini ang mga kasong aggravated assault with deadly weapons sa Texas, USA. Gilagway ang langyaw nga undocumented alien sa iyang pagpuyo sa nasod. From Regional Trial Court in Dumaguete City. And other cases also he is facing there. He's facing also 3 other cases for theft, for estafa, for malicious mischief, aside from the robbery case. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Landslide sa lungsod sa Katmon tungod sa pagpunay uguan usa ka beach resort apektado. Midahili na ang yuta nining mga resort nga nahimutang sa barangay Pinungkalan. Sa pagkahunlak sa yuta apektado ang mga cottages nga nahimutang sa ubos nga bahin. May usa ka sakinan sab sa tag-iya sa resort ang nadatugan sa batog yuta. Apan matod sa guba na sad kining taan, matod ni Glenn Villas, ang municipal DRR officer sa Katmon, ang pagpunay uwan ang matumbok na hinungdan lakip sa paghumok sa yuta. Sa pagkahitabo, adunay usa ka trabahante ang nasamdan nadala na hinuon siya sa tambalanan og wa hinuon makaangkon og serious injury. Gipakordon sa LGU ang dapit nga gihulay-gway delikado. Yes sir,
kagahapon adlaw tibuok adlaw ito na ko ano chicken buntag hangtod hapon niya moto ni kuan niya paano ba dere ang iyang foundation dito bigyan siya yung nga naikabilya ng structure ba mo ito kanang tambak lang ang diri papa din na so naungo kayo ta moto ni Jiboy siya. Aduna nay limpyo og luwas nga tubig mainom ang mga molupyo sa mga isla sa Gindakpan og sa lungsod sa Talibon og sa Binalpagan Island sa lungsod sa Bien Unido. Human mapatuman ang solar-powered water desalination projects sa naisgutang mga isla. Si Mark Villabella sa report. Makitaan sa isla sa Gindakpan sa lungsod sa Talibon ang mga dagkong tanjaw o giant clay path nga mo'y gigamit sa mga molupyo nga punduhan sa mga masaod nga tubig sa uwan. Gasalig lang ang 2,520 ka mga molupyo sa isla sa uwan nga kakuhaan sa ilang mainom. Ang uban nga maka-afford mupalit og mineral water sa mainland Bohol sa tag 60 ngadto na sa 80 pesos matag container. Ang tubig atabay sa isla grabe nang kaparat nga gamito na lang nila sa paglaba o pagpanglimpyo. Tungod ni ini, ang 22 anyos na si Crislin Audrey Torion mihangop nga mibundak ang kusog nga uwan sa miaging mga adlaw nga nakapuno sa ilang mga baril. Ang uwan mo di imnon namo sa una. Nya karon sad mas nalipay si Torion human masayod nga doon na limpyo og luwas nga tubig na silang mainom human mapatuman ang solar-powered water desalination project. Daghan siya kay gamit sir para namo kay una kuan gamit siya para kaligo sa akong baby kay daghan magugsingot. Nya og maligo siya kanang uwan or kanang mineral mawala ra. Nya gamit siya pang sabaw, usahay kanang ikuan sa paglaba. Gihangop usab sa 3,294 ka mga molupyo sa bilang-bilangan island sa lungsod sa Bien Unido nga may mainom na silang limpyo og luwas nga tubig human sa taas nga panahon dilang nga pag-antos. Ug mag-uwan taon mo kay amo ikuan nya karon ana may mineral sa Talibon adto may magpalitan. Palit mi dito mangumpra mi 30. Ya og naman jud pliti libor. Mahimo nang 50. Nya kami kay maninda mami amo nang gihimog 60. Pasalamat na bigdako nga naabot na among gipangandoy nga tubig. Big kantidad sa tag 13 million pesos ang matag solar-powered water desalination plant nga gipunduhan sa World Bank nga ubos sa Philippine Rural Development Project sa Department of Agriculture. Gigamit ang reverse osmosis desalination plant, giproseso ni ini ang tubig gikan sa dagat aron mamahimong taas ang kalidad sa tubig nga mainom. Makahimo pagproseso ang solar-powered water desalination project sa 22,000 liters sa limpyo ug luwas nga tubig matag oras. Tungod sa kamahal sa matag planta, awhag ni Congresswoman Vanessa Aumentado nga ampingan ang planta aron dili dayon kini maguba. Nang hinaot ang kongresista nga ang susamang proyekto moabot usab sa mga isla nga walay kaugalingong supply sa tubig. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Villabella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa iyang ka-cute o hingamigo na himong paborito sa mga empleyado sa mga opisina sa Mandaue City Hall ang usa ka iring. I-adapt na nila kini o gani i-issuehan og official ID. Ang report ni Nico Serino. Sulob ang iyang mini employees ID, regular nga maglibot-libot nga daw nag-roving sa lain-lain nga opisina sa city government kining maong iring. Mao kini si Amicus, ang office pet sa pipila ka City Hall offices. Paboritong suruyan niya ang Extension Building sa City Legal Office, Housing and Urban Development Office ug bisa ng PIO o Information Office nga may laingan sab ang tawag sa mong iring, si Pio. Pipila ka semana na kini nga magtambay sa mga opisina, maong daw sa gi-adopt na lang sab kini. Gipapalitan siya og pagkaon aron mutultol ng daan ug dili magutman. Mailhan man gud nimo nga inatiman siya nga iring kay hamis o kanang nindot ang iyahang balhibo ba niya nanambok na sa jeron. Ipapalitan to na ko cat food ni contact mi sa city vet para ma anti-rabies siya o mabutangan og katong chip. Sa kabisi sa trabaho, ang ubang mga empleyado daw sa ma-relax ug mugaan ang pamati kung maabot na si Amicus nga kanunay anda mohangop o gustong magpahikap o
magpahapuhap. Ganiha dito sudo nagpabugnaw. Kanang nalingaw sad mi kay mamaraig man muduol, mungiyaw niya. Mao to nga gahapon ingko nga ato nang tangag ID kay nabiyay mga manaka sa diha si Bakobag Hilabtan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Bohol, mitaliwan na si Bohol Vice Governor Dionisio Victor Balite ang kasamtang acting governor karon sa Bohol sa edad nga 52. Namatay ang vice-gobernador sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Tagbilaran kagabi. Matod sa iyang pamilya, wa na mipahibaw ang iyang pamilya sa hinungdan sa kamatayon nini. Katapusan nagitan si Balite nga mitambong sa Miss Bohol 2024 Coronation Night sa miaging Hulyo 12. Sa post sa iyang social media, gipahibaw sa anak ni Balite nga si Father Bernardine J. Dion Balite nga ang haya siyang amahan ana karon sa kapilya sa barangay Dao, Tagbilaran City. Nagsugod ang political career ni Balite isip board member 2016-2019, bidaog isip vice-gobernador sa miaging 2022 election. Sa miaging Mayo 28, 2024, milingkod si Balite isip acting governor, human gisuspenso si Governor Aris Umentado o guban pa mga opisyal tungod sa kontrobersya sa Chocolate Hills. Ang iyang mga kauban o higala, mga kawani sa Kapitolyo, ipadayag silang pasubo sa pagpanaw ni Balite. Gihandom ang kamaayong tao ni Balite o ang natampo nini isip public servant. Gipahimangnuan ang mga motorista nga kanunay ibatuman ang defensive driving. Kinihuman kay usa kini sa nakita nga kakuwangan sa duha ka mga disgrasya sa motorsiklo sa nahulikam sa Talisay City Command Center. Sama na lang niining pula nga motorsiklo nga gikan sa eskina sa Laray nilabang sa Cebu South Coastal Road o padung sa may gas station. Nagkadasmagay sila nining motorsiklo nga padung sa Cebu City. Nahog ang angkas sa pula nga motor, hinuon nakaangkon lang siya og minor injury o nakasettle ra ang duha ka habig. Samtang nauntol o natulimbang kining mga sakay nining motorsiklo nga nagsunod sa naka-blue jacket nga motorista kinsa nahunong kay matod sa City Tuda. Naka-stop o red signal na. Dugang sa City Tuda nga sakto ang gihimo sa naka-blue jacket nga motorista apan ang nagsunod nini misuway sa pag-beat the red light misangpot sa pagkadrumbo na hinuon nini. Usa kini subling pahinomdom sa City Tuda sa pagtuman gyud sa traffic light. Sunog, miulbo sa residential area sa barangay Quiso, Mandawi City. Karon lang yung hapon, alas 2:09 na dawat ang alarma sunog sa may sitio San Jose. Matod sa BEP, giingong nagsugod ang kayo sa panimay sa pamilyang Marfa. Naisa ngadto sa third alarm ang mausunod tungod sa daling pagkatap sa kayo sa nagtapad-tapad nga panimay. Gisusi pa ang hinungdan si Mayor Jonas Cortez daling niadto Sam sa dapit aron masusi ang danyos o nimando sa pag-asister sa mga nabiktima. Sinisyal nga dato sa BEP, kapin sa 40 ka mga balay ang apektado. Nagpudol fight ang kapulisan nga nakatabang sa pagpabilin sa kapsay o kalinaw sa bag-ulang yung natapos nga pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2024. Alas 8 kaniyang buntag sa Cebu City Police Office. Moabot sa 400 ka pulis gikan sa Lapu-Lapu City Police Office, Mandawi City Police Office, Cebu Provincial Police Office o Regional Mobile Force Battalion 7 ang misalmot sa budol fight. Isip pasalamat kanila. Sila ang niugment sa mga personnel sa Cebu City Police Office alang sa malampusong Palarong Pambansa. Human sa budol fight, may balik na ang mga pulis sa ilahang mga opisina diin sila nahisakop. Samtang padayon pang naka-full alert status ang Cebu City Police, samtang may mga delegado pang ania sa Sugbo. Ang mga pulis na ang Matag Police Station di inahimutang ang mga believing school mao'y mihatag og seguridad sa nahabiling mga delegado. Ako mapasalamaton sa ato ang mga kaubanan sa atong mga augmentation personnel gikan sa Cebu City Police Office, gikan sa Lapu-Lapu City Police Office, Mandawi City Police Office o Cebu Province. O kini sila kanina gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo.
Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mga kapuso, nagsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede ninyong ipadala ang inyong entry sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu, sa Cagayan de Oro, alang sa kaygayon ng makaraog ug daghang pa-premyo. O sa mga piling local supermarkets, groceries, sa mga participating local stations. Matapos ang official sending of entries karong August 16, bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZWB ug Barangay LS alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pag-amping mga kapuso sa fake news. Magpadayong anon ang dakumbahin sa nasod dunod sa presensya sa low pressure area ug hanging habagat katapos ang nasigpatan ng LPA sa baybayon sa Pinamalayan, Oriental Mindoro ganinang bundag. Mato sa pag-asa padayong irog kini sa northwest ug posibleng mulabang sa southern Luzon hangtod nang makagawas kini sa West Philippine Sea. Nagpadayong nakapikto sab ang southwest monsoon o hanging habagat. Sa dato sa Metro Weather, taas ang tsansa. Kawanon ang Northern ug Eastern Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Isda, kinadibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.